रश्मि बहुत व्यस्त होतिला कारण ता बाहागर को 2 दिन थिला आउ तार पीरियड जाय आसी नथिला। दीदी देख ना केमिति व्यस्त होउची, एमिति तो सब झियोंक साथी रे होए ना, ताकू टिके बुझेइल जेते बेले हबा कथा से जल्दी ही हेइ जिवो। रश्मि देखे ए सब ना जेते बेले हमें टिके अधिक टेंशन नउ कि आम बॉडी रे किछ हार्मोनल इम्बैलेंस थाए सेते बेले लेट ही आसे। तू चिंता काई करछु, गोटे काम कर तो साथी रे प्यार रो पॉकेट नै जा, सेठी काहा को मागिबा को पड़िबनी। रश्मिर बाहागर सरी गला आउ से जेते बेले ता सासु घर को गला प्रथम दिन ही तार पीरियड हे गला आउ से देखिला तार लगेज रे किछि भी पैड रो पॉकेट नाही, तार पैड रखिबा को मने ही नथिला आउ से मने मने बहुत व्यस्त होतिला। ताकू देखि तार स्वामी राकेश पचारिला कोन हेला रश्मि? कथा कान की राकेश मोर ना पीरियड आसी जाईची आ मु पैड रो पॉकेट आनिया को भूली जाईची। हो ठीक अछि मु बो को कहि दोछि। ना ना बाहागर घर ए सब सुनिले केते लोक केते कथा कहिबे, मु देखुची कोन करिबे। तुम चिंता करनी, मोर गोटे सांगरो ना मेडिसिन स्टोर अछि, मु ता साथे कथा हे आनी दोछि। तापरे से तार सांग साथी रे कथा होई कि रश्मि पाई प्यार रो पॉकेट नहीं आसिला। सेतिकी बेले तार पीसीमा ताकू बाटरे अटकाई पचारिला राकेश कोन नहीं के आसीछु, नुवा बहु पाई कोन लुचे लुचे जिंस आनुछु? नहीं नहीं से कथा कोन कि तार किछि पर्सनल जिंस रहि जाइतिला तो तांगो घर लोक पठिचंती सेति पाई आनिछि। हेले तार पीउसी माँ को डाउट हैला और से जाई झरका पटे देखिला तो से प्यार रो पॉकेट नहीं आसीची। एतिकी कथा सुनी ही तार पीउसी माँ जाई कि ता सासु ठारे खच लगेबा को स्टार्ट कला। आ एतिकी बेले रश्मि जेते बेले रोसई घर को जाउथिला तार पीउसी माँ ताकू कहिला ए तोर पा प्रथम महीना आसीची, तू कोन रोसई घर आडे जाउछु? तो मां कोन तते किछि सिखेइनी? पीउसी मां अपन कोन कहउचंती पीरियड सतीरे रोसई घर को जिबार संपर्क कोन? देख देख भौजा याकू तो किछि भी जाना नहीं, टिके याकू बुझा। रश्मि पीउसी माँ जा कहउचंती ता सुनिने आउ एतिकी सुनी ही रश्मिर आखिरे लुह आसीगला आउ से रूम रे जाई कांदीबा को लागिला। तार सासु आसी ताकू बुझेई देला रश्मि सुनिने दीदी ना केबे केबे घर को आसंती, से तो पुराना कालिया लोक, से जा कहउचंती टिके मानिने। खाली तो साथी रे नुहे म ता बहु मानक साथी रे भी से सेमिति ही करंती। राग ना बहु। रश्मि सेही दिन ठारू ही तार सासुर कथा सुनिबा को लागिला आउ से तार पीउसी मार सब कथा सुनिला, ताकू कोउथिरे किछि भी कहिला नाही। आउ ठीक एतिकी बेले गोटिए दिन से माने मार्केट बाहरिले आउ बाटरे मंदिर पड़िला। रश्मि को तळे छिड़ा करी तार सासु आउ तार पीउसी माँ मंदिर जिबाकू लागिले। जेतेबेले से माने मंदिर उपरकू चढ़ी दर्शन करने गले एवं ओल्हेला बेले तार पीउसी मार गोड़ खसी गला और से जोरे कचाड़ी होई पड़ी गला। कौन है दीदी बेसी कष्ट होची? हमकु तो आहुरी बहुत सीढ़ी ओल्हेबार अछि, चलो ना दीदी। अरे ना ना मु आउ तो गोटे पाद भी ओल्हेई पारुनी, मो गोड़रे तो बहुत कष्ट होची, मु कोन करिबी? ठीक से एतिकी बेले ही रश्मिर नजर तार पीउसी माँ ऊपर पड़िला आउ से दौड़िकी सीढ़ी रे चढ़ी गला। पीउसी माँ आपनकर कोन हैला? रश्मि तो पीउसी माँ रो ना गोड़ मोड़ी ही जाइची आ ताकू बहुत कष्ट होची, से चली भी पारु नाहंती। पीउसी माँ आपण जमा चिंता करंतुनी, आपण को मु धरिकी मंदिर ऊपर को नहीं जीबी आ डॉक्टर को डाकी देबी, से चेकअप करि नेबे। ठीक सेमिति ही रश्मि तांको नै ऊपर को गला आउ डॉक्टर को जाई डाकिला। डॉक्टर जाई तार पीउसी मार चेकअप कले तो गोड़ तो ठीक अछि किंतु भीतर हाड़ टिके फाटी जाइछि, ताकू हमें काली स्कैन कले देखिबा। डॉक्टर एतिकी कही चली गले आउ ता पर दिन रश्मि तार पीउसी मां को नेई डाक्तरखाना को गला आउ सेठी जणा पड़िला कि तार पीउसी मार हाड़ फाटी जाइछि आउ सेठी से बहुत दिन रेस्ट करिबा को कहिले। एमिति ही गोटिए सप्ताह रेस्ट करिबा पई डॉक्टर कहिले आउ रश्मि ता पीउसी मार बहुत जत्न नेला। धीरे धीरे तार पीउसी मां भल होई गले आउ गोटिए दिन बहुत ना बहुत भला, एतिकी दिन रे मु तते चिन्हि गली। से दिन तू मोर चिंता न करी सीढ़ी चढ़ी गलु, तते कोन टिके भी डर लागलानी कि पीउसी मां काहे तते कळी करिवे? पीउसी मां मु आपनकर कळी को सही नेबी, किंतु आपनकर कष्ट नुही। आपण तो जानिचंती ना आपनको गोड़ को केते कष्ट होतिला आ मु मोर कर्तव्य ही करिछि, भगवान भी जानिचंती, सेति पई से मते निश्चय आशीर्वाद देबे। मो भी तते कथा दउची बहु, केबे भी तो पीरियड्स रे तते मु रोका टोकी करिबिनी, के जानी केते बेले काहार दरकार काहा को पड़िबो। पीउसी मां
ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଗ କାଳରେ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯେମିତି କି ପରିବାର ବହୁତ ବଡ ଥିଲା। ଆଉ ଏତେ କାମରେ ସେ ଏତେ ଥକି ଯାଆନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ନିୟମଟି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା କି ମାସର ଏଇ 4-5 ଦିନ ସେମାନେ ରେଷ୍ଟ କରିବେ। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ତ ପରିବାର ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏନର୍ଜି ବି ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏସବୁ ମାନିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତଥାପି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଜବାବ ଦିଏନି। ହେଲେ ଆପଣ ବି ଭାବନ୍ତୁ ନା, ଯୁଗ ବଦଳୁଛି, ତ ଆମେ ବି ଯୁଗ ସାଥିରେ ବଦଳିବା କଥା। ହଁ ହଁ ଦିଦି, ରଶ୍ମି ଠିକ କଥା କହୁଛି। ଆଜିକାଲିର ଯୁଗ ଅଲଗା ଆଉ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଅଲଗା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ, ଆଉ ତାର ପିଉସୀମା ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନରେ ରଶ୍ମି ସବୁବେଳେ ରହିଯାଏ। ଏହି କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା 4 ସାଙ୍ଗଙ୍କର, ରିମା, ସୋନି, ରକି ଆଉ ବିକିର। ସୋନି ଆଉ ବିକି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିମା ଆଉ ରକି ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୋନି ଆଉ ବିକି ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। କେତେବେଳେ ସେମାନେ 2 ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ ନିଜକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟେ ରକି ଆଉ ରିମା ବି ସୋନି ଆଉ ବିକିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ବିକି ସୋନିକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଆଉ ତାକୁ ପଛରୁ ଡାକି କହିଲା, ସୋନି, ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସରୁ ଗଲା ପରେ ସୋନି, କଥା କଣ କି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ତମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ, କହୁନ। କଥା କଣ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋନି। ହଁ ବିକି, ମୁଁ ବି ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏ କଥା ତ ତମେ ଜାଣିଛ ନା। ଯଦି ତମେ ମୋ ମୁହଁରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଶୁଣ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବିକି, ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ। ଏତିକି କହେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ହକ୍ କରି ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଲୁଚି ଲୁଚି ସେମାନେ ଦେଖା କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରକିର ଘରେ କେହି ବି ନଥିଲେ, ତାର ଘର ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ରକି ଆସି କହିଲା, ଶୁଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୋ ମମି ପାପା ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ପାର୍ଟି କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଆଇଡିଆ ତ ଭଲ ଅଛି। କଣ ସୋନି, ତୁ ଆଉ ରିମା ଆସିବ ନା? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ତା ପରଦିନ ସେମାନେ କ୍ଲାସ ନ ଯାଇ ରକିର ଘରେ ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ରକି ସାଥିରେ ୱାଇନ୍ସ ଆଉ କିଛି ଚିପ୍ସ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବିକି ସୋନିକୁ ଇଶାରା କରେ ସାଇଡରେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ବିକିର ଇଶାରା ଦେଖି ସୋନି ତା ନିଜ ଉପରେ ୱାଇନ୍ ପକେଇ ଦିଏ। ଆରେ ରେ, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସଫା କରିକି ଆସେ। ରିମା, ହଁ ହଁ ସୋନି, ମୁଁ ତମର ହେଲ୍ପ କରିଦଉଛି। ତାପରେ ସେମାନେ 2 ଜଣ ରୁମକୁ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ଏକୁଟିଆ ବିତେଇଲେ। ସେଠି ସେମାନେ ସେ ସବୁ କିଛି କରି ବସିଲେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ କରିବାର ନଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଲେଟ୍ ହେଲା ପରେ ରିମା ଆଉ ରକି ସେମାନେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ରୁମକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ତ ସେମାନେ 2 ଜଣ କିଛି ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଗଲେ। ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଇଠି ହିଁ ସେମାନେ 2 ଜଣ କଥା ହୋଇଗଲେ କି ସୋନି ଆଉ ବିକିକୁ ଅଲଗା କେମିତି କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭୁଲ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ, ବିକି, କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ? ମୁଁ ତ ସୋନିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ସେ କୁଆଡେ ଗଲା କେଜାଣି? ସେ ତ ଆଦିତ୍ୟ ସାଥିରେ କାରରେ ଯାଇଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ନା ନା, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ, ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ନଥିବୁ। କଣ, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନି? ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତ ରିମାକୁ ଫୋନ କରି ପଚାର। ଏତିକି କହି ରକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିକି ଯାଇ ରିମାକୁ ପଚାରିଲା, ରିମା, ତୁ ସୋନିକୁ ଦେଖିଛୁ କି? କେତେବେଳେ? ହଁ ତ, ସେ ତ ଆଦିତ୍ୟ ସାଥିରେ କାରରେ ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାକୁ। ଏତିକି ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବିକିର ରାଗ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ଆଉ ସେ ହଠାତ୍ ଫୋନ କରି ସୋନିକୁ କହିଲା, କଣ ଏମିତି କାମ ଆସିଗଲା କି ତମେ ମତେ ନ କହିକି ଚାଲିଗଲ ଏକୁଟିଆ, ପୁଣି ଆଦିତ୍ୟ କାରରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ମୁଁ ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ସେ କିଛି ନ ଶୁଣି ଫୋନ କାଟିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ଯାଇ ସୋନି ସାଥିରେ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସୋନି ଆସି ପଚାରିଲା, କଣ ହେଲା, ତମେ ଆଉ କଲ୍ କରୁନ? ମତେ ଜାଣିବାର ଅଛି କି ତମେ ଆଦିତ୍ୟ ସାଥିରେ କାରରେ କଣ କରୁଥିଲ? ମତେ ରିମା ପଠେଇଥିଲା, କିଛି କାମ ଥିଲା। ତମେ ମତେ ମିଛ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲଣି। ରିମା ତ ମୋ ସାଥିରେ ଥିଲା,
ଯଦି ତାକୁ କିଛି କାମ ଥାନ୍ତା ସେ କଣ ମତେ କହିନଥାନ୍ତା? ତମେ ମିଛ କହିବା ବନ୍ଦ କର, ଆଉ ଆମର ଆଜିଠୁ ବ୍ରେକଅପ୍।